तो हेलो सांग मैंने केमिति अच्छी तो आज आम ओडिया ग्रामर 25 इंपोर्टाट क्वेश्चन डिस्कसन करवा तो चलतु। तो एक नंबर अच्छी हास्यास्पद संधि विच्छेद कले कौन हेब। तो यार उत्तर हूँ ऑप्शन सी हास्यस प्लस आस्पद। तो एठारे हास्य शब्दर शेष स्वर अ एवं आस्पद शब्दरे प्रथम स्वर आ मिसी आ होइछि। 2 नंबर क्वेश्चन चैत्र शब्दटी किपरि गठित होइछि। तो यार उत्तर हूँ ऑप्शन डी चित्रा प्लस आ। तो चित्रा शब्द सहित संधार्थे प्रत्यय जोग होई चैत्र शब्द गठित होइछि। 3 नंबर क्वेश्चन अध्याय शब्दटी किपरि गठित होइछि। तो यार उत्तर हूँ ऑप्शन सी अध युक्त इ युक्त अ। एठारे अधि उपसर्ग सहित इ धातु एवं अ प्रत्यय मिशिछि। अधि र इ एवं परवर्ती स्वरवर्ण मिसी अध्याय शब्द गठन करिसेंति। 4 नंबर क्वेश्चन वैद्य शब्दटी गठन प्रकृति किपरि। त्यार उत्तर होछि ऑप्शन डी विद्या युक्त अ। तो एठारे विद्या शब्द सहित अ प्रत्यय जोग होई वैद्य शब्द गठित होइछि। 5 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित मध्यरु केउंटी एक तद्धित शब्द। तो यार उत्तर होछि धुआंटिया। तो धुआं शब्दर टिया प्रत्यय मिसी नूतन शब्द गठित होइछि तेणु एहाकु तद्धित शब्द कहा जाए। 6 नंबर क्वेश्चन चंद्रर प्रतिशब्द केउंटी। तो यार उत्तर होछि ऑप्शन बी शशि। तो चंद्रर प्रतिशब्द होछि शशि निशाकर आउ सुधाकर। 7 नंबर क्वेश्चन समुद्रर प्रतिशब्द केउंटी। तो 7 नंबर उत्तर होछि ऑप्शन ए जलधि। तो समुद्र राउ प्रतिशब्द गुड़िक होछि जलधि बारिधि अर्णव। 8 नंबर क्वेश्चन त्रिलोचन केउ प्रकार समास। यार उत्तर होछि ऑप्शन सी बहुब्री समास। तो त्रिलोचन 3 प्रकार लोचन जहार बा शिव को बुझाए जोटी अलग शब्द है से बहुब्री समास। 9 नंबर क्वेश्चन महायुक्त इंद्र र संधि रूप केउंटी। उत्तर होछि ऑप्शन ए महेंद्र। तो एठी आ प्लस इ शेष मान ए स्वर संधि होइछि। 10 नंबर क्वेश्चन बा को बता वाक्य रे थिबा बा को केउ विभक्ति। यार उत्तर होछि ऑप्शन डी चतुर्थी विभक्ति। तो एही वाक्य रे बा को नेई एक निमित्त बा उद्देश्य को बुझाउछि। एठारे बा पाई बता एही अर्थ रे एठारे कु प्रत्यय युक्त होई चतुर्थी विभक्ति होइछि। 11 नंबर क्वेश्चन निमित्तार्थक शब्द जगरे केउ विभक्ति हुए। तो यार उत्तर होछि ऑप्शन ए चतुर्थी। तो कौन सी कार्यर उद्देश्य लक्ष्य बा कारण बुझाइबा पई निमित्तार्थते चतुर्थी विभक्ति व्यवहार करा जाए। 12 नंबर क्वेश्चन संप्रदान कारकरे केउ विभक्ति हुए। यार उत्तर होछि ऑप्शन ए चतुर्थी विभक्ति। जहाँ को कौनसी वस्तु साम्यक रूपे स्थायी भाव दान करा जाए सही पद को संप्रदान कारक कहा जाए। 13 नंबर क्वेश्चन चलू करिदेवा यार अर्थ कौन हेबो। ऑप्शन सी आत्मसात करिदेवा चलू करिदेवा।
ଚଳୁ କରିଦେବା ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଶେଷ କରିଦେବା କିମ୍ବା ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇ ଆସିବା। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କୁଆ ଛୁଆ ଉଡ଼ିଯିବା ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଗୁପ୍ତ କଥା ପଦାରେ ପକାଇବା। ରୂଢ଼ିଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କଥା ବା ଲୁଚି ରହିଥିବା ରହସ୍ୟ ହଠାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯିବା। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ତାକୁ ଠକିବା ସହଜ ନୁହେଁ, ସେ ଡ୍ୟାସ୍ କରି ସବୁକୁ ଦେଖିବ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଟିକିନିକି ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଶାନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ହେଉଛି ମଣିଷ ମନର ଏକ ସ୍ଥିତି। 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଲଣ୍ଠନଟି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଜଳୁଛି, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଏହାର ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ତ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ କ୍ରିୟାର ଅବସ୍ଥା, କାର୍ଯ୍ୟ, ସମ୍ପାଦନ ହେବାର ପ୍ରଣାଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ କିମ୍ବା ବିଶେଷିତ କରେ ତାହାକୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। 18 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କ୍ରିୟାକୁ ବିକଶିତ କରୁଥିବା ବିଶେଷଣ ପଦକୁ କି ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଭାବବାଚକ ବିଶେଷଣ। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭାଷାର ଲିପିବଦ୍ଧ ରୂପକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ବର୍ଣ୍ଣ କୁହାଯାଏ। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଧ୍ୱନି ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସ୍ୱରଧ୍ୱନି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଧ୍ୱନି। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଶବ୍ଦର ନ ବର୍ଣ୍ଣଟି ଅନୁନାସିକ ନୁହେଁ? ତାର ଉତ୍ତରଟା ଏ, ଅପସନ୍ ଏ, ନବ। ତ ଯେତେବେଳେ ନ କିମ୍ବା ମ ଭଳି ନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ କୌଣସି ଶବ୍ଦର ଆରମ୍ଭ ବା ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଭାବରେ ଆସନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁନାସିକ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋପ ହୋଇଯାଏ। 22 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣର ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ? ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ଅ ବର୍ଣ୍ଣର ନିଜସ୍ୱ ସାଙ୍କେତିକ ରୂପ ନାହିଁ। 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଓଡ଼ିଆରେ କେତୋଟି? ତ ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, 25ଟି। ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ କ ଠାରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25ଟି ବର୍ଣ୍ଣକୁ ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ସନ୍ଧି ଅଛି? ତ ଏହାର ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ଅଛି। ତ ଚଳତ ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ତ କିମ୍ବା ଦ ପରେ ଚ କିମ୍ବା ଛ ଥାଏ ତେବେ ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ ଚ ହୁଏ। ଏଠାରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶି ହେଉଥିବାରୁ ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ହୋଇଛି। 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଅନ୍ତର୍ଗତକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟା ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଅନ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଗତ। ତ ଯଦି ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ପୂର୍ବରୁ ଅ କିମ୍ବା ଆ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ଏବଂ ପରେ କୌଣସି ବର୍ଗର ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ, ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ ତେବେ ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ର ହୁଏ। ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବାକୁ ଭୁଲିବେନି।